गाइस जय जगन्नाथ। तो आम 3टा राति उठिलुणु। तो आम जीवु ए ढेंकानाल। तो ढेंकानाल चलतु बाबा चंद्रशेखर को देखिक आसवा। तो तापर आउ सेठी बहुत गुड़े पिकनिक स्पॉट अच्छी तो देखिए आसवा। तो भाई मैंने चलतु जीवा ठीक अच्छे। एवं सौम्य बाहर कपाड़ दे गामुछा पिंधिक टल मार्ची आसनी आस आसे बाहर जल्दी जी बंद करना कौन बंद करी लाज लगे ठीक अच्छे। ये सब रेडी कर सारे एटा तो नु तोर से तोर से ग्लोव से मोर आसीगला सौम्य गाड़ी उठे कि मम्मी तेल पकाई पका এইটা পকেইবি না সেইটাও পকেইবি সেটা আগে মুন্ডেরে দে হ্যাঁ মুন্ডেরে দে আগে নাই মুন্ডেরে দে এইটাକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦଉନ କାହିଁକି ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ହଉଛି भैया ଛୋଟିଆଟା ଭଲ ଲାଗେ ରଖିବୁ। ବଡ଼ଟା ଦିଅ ପବନ ଲାଗେ। ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାଗଲପୁର। ଏଇପଟେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଘର ରାସ୍ତା। ଏବେ ବାଗଲପୁର ଯାଉଛୁ। ସକାଳ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମାନେ 4ଟା 15 ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗଲୁ। କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଜୋର ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫୁଲନଖରା। ତ ଏପଟକୁ ତ ଆମ ଘର ରହିଲା ଆମେ ଏପଟୁ ଆସିଲୁ। କେତେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ତଥାପି ଆମେ ସୌମ୍ୟର ମୋର ଚାଲିଲୁ। ତ ଏଠି ଡଗିଟା ଅନେଇଛି ଏଠି। ଅଇ କ'ଣ କିରେ ଡଗି ଶୋଇଛୁ ଶୋଇପଡ଼। ତ କଟକ 12 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି 12 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ କଟକ ଦେଇକି ଯିବୁ। ତ आपको बहुत जोर ठंडा लगे कुहुड़ी पड़ी ठंडा हो ना देह खराब हो देखिपे शोरूमटा अच्छे डिक्यात रूम अच्छे पानी मारुची आज जाना 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 आज सौम्य सेठी निया लगिगला गाड़ी चक्कर से धूआ बाहर आम भावुचे बाट सारा कि कौटी जला हो टारे तो से गाड़ी निया लगे एत समय चलला पूरा धूआ हो गला टार पूरा धूआं टार चलती हाँ बा मुझे तुमको फास्ट कहूनी तुम कहला नाई नाई कौटी जालुवे मुझे जानी गाड़ी अधिका बाट चलने टार चले जो टार धूआं हुए तो आस जा सेपटे भी चलीगला बोधे ना कौन बा जीवा लेट हो निया लगी जलु हर्न न मार्ले रही ना था सी हर्न मार ट्रेन लाइन ऊपर पुणी अच्छी
ହେଲେ ଅଲିଭ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବା ଦୂରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ ଟାଙ୍କିଟା ଏଠି ଅଛି ଯେ ତା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ହର୍ନ ନ ମାରିଥାନ୍ତି ତା ଟ୍ରକ୍ ଜଳିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଥପ ଥପ ହେଇ ପଡୁଛି, ମୁଁ ହର୍ନ ମାରୁଛି ସେ ଶୁଣୁନି। चा पीबू बोलना तो भाई चा पीलु चा बहुत टेस्ट दिला मैंने दीदी कप पीदेलु भल कुकुरटे उठे भाई ये कुकुर को बिस्कुट दिया खाइला। तो ये रोडटा एपटे कटभुवनेश्वर रोड अच्छे रेडी है बाहर जावा। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and पहाड़ व्यूटा केमती लगुच In 400 meters, make a U-turn at Govindpur, Dorada Road. have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. भाई को शॉप राशि भाई को पचार देलु भाई कहीदेले कि तो आउ कल्प बाट मैंने भी एपटे गले कि से जो कहली कि 17 किलोमीटर हम तो आम से बुलिक जाऊँ कपिलास तो Do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day. कपिलास ये प्रभु ये पाँच एठू स्टार्टिंग पूरा तो कहीं भी ना कहीं आसी ना दुकान भी खोला आम बहुत सकाल आम तो राति बाहर सकाल आसी पहुँच जाइए तो बहुत भल भी लगुच पूरा पहाड़ पाखे पूरा मस्त लगुच तो सौम्य केमती लगुच ଭଲ ଲାଗୁଛି भल लगुच मैंने केते भल ବହୁତ ଭଲ କେତେ ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ माने देखी हेनी ଦେଖେଇ ହେବନି हैं
प्रभु को देखा ऊपर को जा ହଁ ଯିବା ତ ଭାବୁଛି। चल चल जा ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ନା ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣି ହଉନି। देखो चेचिस देखो ये सारा जापर चली मत कहीं लगुना मु तो पलैबी ମୁଁ ପଳେଇବି ଆରାମ। ये जूता पिंधिक जाइबनी बोधे जूता पिंधिक कौन जाइए मुझे कभी जानी जूता पिंधिक जाती कौन मुझे तो ठीक अच्छे तो मत तो लगुनि जूता पिंधिक गला भाया कौन करवा आम चलू पोखरी सन्धान आम गाधे पोखरी गाधे तो ये पार्क खोला कौटी पोखरी मिलूँ जी गलु पूरा गाँ सिस्टम ये दांत काटे दांत आसू ब्रश यूज करूनी तो जो 2 दिन आम रू पूरा पूरा बेसी स्टाइल ଭାଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀଟା କୋଉ ପଟେ ଅସ୍ଥା ହେଇଯିବ। पहुँचू पोखरी पाखे तो ये गाधेबू व्यू भी मस्त अच्छे ये गाधेबा झाड़ फाड़ा झाड़ दे ना ना ଆଉ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ଯିବ चलो दांत टे भरदे तो आम ये गाधेबू गाधे सारिकी तो सेठी प्रभु चंद्रशेखर सेठी से पहाड़ अच्छा आम से पहाड़ उपरको जीवु चंद्रशेखर से चंद्रशेखर कपिलास चंद्रशेखर तो जीवा ठीक अच्छे तो मोर गेटअप ये टाइप अच्छी तो जैकेट यहाँ तो हेलमेट मोर ये अच्छी तो तार ये टाइप गेटअप अच्छी तो ये पूरा फिटफाट होगी आस ग्लोव्स फ्लोव्स पिंधि मोर तो ग्लोव्स ना अच्छी कितु भितर अच्छी मुझे ग्लोव्स पिंधि नी सी ग्लोव्स पिंधिक आसला ठीक अच्छे हेलमेट थी मो हेलमेट थी कैमेरा आम रखी गाधेबू तापर जी ठीक ତେଲ ଫେଲ ତ ଆଇଲେ है ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। आसी पहुँची गलु कपिलास तो कपिलास सेपटे पहाड़टा से कपिलास पहाड़ तो सहीटा तो आम कितु आसुरी आ गोटे गाँ को पलि आसचु तो कहीं आमको पोखरी गाधेबार था तो पोखरी ये तो पोखरी गाधेबार था तो आम दांत भी घसीनु तो बिस्किट नहीं आसलु कि दांत घसीनु तो सी जाइए आने दांत काठी आने को जाइए तो सी गछ भांगुची कटा तू निजे तो कहलु कहले एथरे बसिया एथरे केमती मु भी जाने बसंती मु तो जाने ହାତ ଯାକ କଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। मु तो जाने केमती बसंती आपण मैंने भी जान थे केमती बसंती सी शिखई देव केमती बसंती ଆରେ ଲୋକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟା କାଟିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କଲ कोठी थिला ଏଇଗୁରାରେ ଭାଇ ଶୁଳେଇ कौन भा ଯୁଆଡ଼େ କାଟୁଛି दांत छा दांत देख ये दांत पूरा 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 गाँ परिवेश पूरा सेपटे पहाड़ अच्छी सेपटे पहाड़ से पहाड़ रे बाबा चंद्रशेखर अच्छा जो कपिलास कह जाए ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। तो ये तार खंडिया होगा ठीक अच्छे बुझुनि आस आस ହାତରେ ବି ଫୁଟି ଯାଇଛି ରେ। ठीक अच्छे एपटे एपटे एमती गाधोवाई से दांत घसुँ मो दांत घसुँ जहाँ कह कि परिवेश बहुत बढ़िया लगे भल लगे मैंने आम सेपटे एरिया अपेक्षा भल लगे कहीं ना आम सेपटे मैंने जहाँ भी कह कटक डिस्ट्रिक्ट मैंने जहाँ भी उन्नत अच्छे तो ठीक एत भी उन्नत ना कहीं आम सेपटे सब घरे घरे ट्यूबवेल टैप एगुड़ाक अच्छे तो कितु ये पोखरी गाधोक पड़ू तो ये करा पड़ू भल लगुच ट्याप ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ पानी आसुनि कौन ट्याप अच्छे पानी आस ना तो धान भी एपटे कटा है ये रेड़ू आणिक धान पिला धान काटुं रेड़ू भी शुणुं ये सेपटे पूरा घर कर देखो सेपटे पूरा घर कर पूरा अच्छा रेड़ुओ भी चलती रेड़ुओ देखा ना माने आम एपटे देखा मिलूनी रेड़ुओ जहाँ सब टीवी
ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଭଲ ଅଛି। ଗାଁ ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି କି 30 ବର୍ଷ ତଳେ କି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ 10 ପଇସା 20 ପଇସାରେ ବି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଛି ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ତ ଆମେ ମାନେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଇଏ ଧରିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଥିଲା ଏଇ କୋଳଥ ହଉ ତ ବେସର ବଟା ହେଉଥିଲା କେଉଁଥିରେ ଆମର ଶିଳରେ, ସେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଇଏ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କଟିଂ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ହଁ ଗାଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଗାଁ ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମତଲବ। ଯାହା ହଉ ପାଣିଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି। ତ ଆମର ସେଠି ଯେମିତି ପାଣି ଟେଷ୍ଟ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି କ'ଣ ଅବାଗିଆ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଦାନ୍ତ ଘଷା ସରିଗଲା, ଏବେ ଗାଧେଇବି। ପାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ପୁରା ଚିଲ୍। ଆଉ ମାନେ ଏ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ପେଟ ଗରମ ଟୋଟାଲି ବି ହେବନି, କାରଣ ଶୀତ ଦିନେ ପେଟ ଗରମ ହୁଏ। ଏ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ପେଟ ଗରମ ହେବନି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗାଧେଇବା। ଗାଧେଇବା ଖସଡ଼ା କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଖସଡ଼ା ବହୁତ ହେଇଛି। ଆସୁନୁ କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ପରଗା ନଈ। କାରଣ ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଖାଲ କେତେ ଇଏ କେତେ, ଆମକୁ ପହଁରା ଆସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ବସି ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଗାଧେଇବି। ମୋ ପକେଇଲା ମୁଁ ତ ପକେଇବି। ହେଇଗଲା, ଚାଲ ପଳେଇବା। ହାଇଟ୍ ଅଛି, ହାଇଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାଦୁଅ ପାହାଚ ସିଧା ରହିଛି। ଖେଳୁ ଚାଲ କାଦୁଅ, ଆମେ ଏଇଠି ଗାଧୋଇବା। କାଦୁଅ ଅଛି ତଳକୁ। ତ ସରିଗଲା ସେତିକି। ଆଉ ଗାଧୋଇବ ଆଉ ଶୀତର ଗଲୁ ମରିଗଲା। ଶୀତର ଗଛ ସରିଗଲା, ଯେତିକି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। କାଦେ ପାଣି ବସିଗଲା। ଥଣ୍ଡା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ତ କେବେ ପାଖରୁ ଦେଖିନଥିଲି, ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି ଘର। ଏଇଠି ଗଛ ଉପରେ ଘର ହେଇଛି, ତାପରେ ରେଡ଼ିଓ ବି ଲାଗିଛି। ତ ଆଜି ବି ରେଡ଼ିଓରେ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମର ତ ଏବେ ଭାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା, ରେଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ରେଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି, କାହା ଘରେ ଅଛି ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ପୁରା ଘର ହେଇଛି ତ କାହିଁକିନା ହାତୀ ଆସନ୍ତି ଏପଟକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଅଛୁ। ତ ସେଠି ଅଛି ପାହାଡ଼ଟା ସେଠି ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସେପଟେ ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କପିଳାସ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସେଠିକି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ କପିଳାସ ଉପରେ ପୁରା ଟପରେ ଆସିକି ଅଛୁ। ତଳେ ଏଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ଅଛି ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ବି ଅଛି।